Ambalima wo bismillah chokotele sanfala ni mo ko de ibse ke aboni kana nyina ka cloche de notification activé wala sa ibse ka bo anga video kura blata bele jilin kalama to mina bi lundi février kalo klim mo alen sheki hisan bafla len mo gan fla bakuru bakuna fundo mambulo amina munda kulo ka sisan segutu ngora les politologues de New York kanya ka fo kunu ngale kon boraka video kon blaka page Facebook sanfala mun kon na bay ka fo kon me ka conseil de di Assimi Goïta aliman no ya nga transition ale président video kon na abi kuma na fa machama bali fa kon na bay Assimi Goïta la kwa Assimi Goïta ku afa ninga ningali lokala kanyi ninga naso la bi Russie ka côté la wala ma naso la Ukraine ka côté la ko ale segutu ngora les politologues de New York ale kon me boko ki ka conseil kon di Assimi ma ko ni Assimi ninga ra fa fo fa ka ira ka fa ko ale kon tini côté flash la parce que la ku wara ko kele ku kono kon manga ida dola nya ka fo video kon na abi kuma na fa machama bare fo akona na wa abi conseil de video na fa kama au ni nga jaka video party la janyo fait ni message tellement très urgent. Président Assimi Goïta, qu'au conseil de sécurité là, qu'au les 193 membres, au corps d'ouvrier, qu'à bef la Nations Unies, Mogo Beouli, Jamana Beouli, Jamana Bekaïra, soit ini occidentaux be côté là, soit ini irisu be côté là. Awa Mogo Manatiki Bolo Korota Kebe irisu de côté là, obiga Jamana Chi. Président Assimi Goïta, to non allié Konana. Guinée présent, au Gokale data là. Imaye Francis Tarambaki sal blaka kuma Francis bena ka sous-préfet bene blaka kuma kolon fo irisu mat le flanin konana kana bokibe irisu defensita anya fo irisu na dogola Francis sorasu ban fe alibi de Francis sorasu ma bambola alibi donc amane neme ni Francis sorasu kunta fe be position ta mais ni me kolosi kana fe fo de nous mo franc ga Nations Unies konana a fo qui est non allié ina fo Modibo Keita ke tukanga a fo idatu ni nyogonche parce que bena bedala ngi ngadi yala irisu tara ikeren a jara iya ne ko ka jari ye ubitika jamana ci atete ko kutara kana fi faka kama jari utara malici o kuma kelina c'est vrai atete ce yake c'est vrai atete makana fi trahi ame atete fo o rola mais i kolosi kana fo ki be mo ka côté là a fo ki data là parce que francika piège de do avait fait de ka ini Amérique bla nyona wallahi ne francika piège kuradi donc kana bo piège kono na persa Assimi Goïta de la liga flana mu fara bambulo kana gouvernement d'union nationale sigi ni a sigi français ba ka pion bla ikara on ne cherche pas une équipe qui gagne awane wati de fana rassemblement wati ni wati de fara nyonga wati kana ba fara likede ayere ma kana bla nyonga de aya bolo di nyonga wallahi ni ko perna basa de la président Assimi mo shike ni nege président Assimi Mali libération e kelenga tiate ne kelenga tiate ne de fona France ko kala dam ne benya mais ne kelenga tiate ne de fona ko abala France mais ne kelenga tiate en bedi ga tiadu malien bedi ka victoire du parce que ni ko nyana mogodo ba fo kana ye karsa bo ala kabenya Assimi kana bo piège kono ni ame Assimi bi shogal ne nani sangorota Nations Unies na shogal kuma kan kele aka juguni bombe atomique ye France kere fala imay mogo be France ga barna be ko shogal di buy ado yu kla fly do be ne gere ela do ba ke ina fo do bi gere ko ba Assimi e fait to shogal di fait do fona be tra côté do na olu be ke ennemi direct ye mais o be bulo be nyoko bulo i kolosi kana bi o piège konana ni tara Nations Unies na Mali ambassadeur me Nations Unies na a woli ka fangena nu yo votu ke u kana foka foko Mali be irisu ga côté la de ni o ke billahi ina américain be se nyoma américain ni français o de bulo be nyoma ikran problème na donc c'est un problème entre les grandes puissances donc ama ngini fait président Assimi Goïta to neutralité konana kana isendo ni koina ni tanga problème munye angendo conseil mundima ika équipe mbi bulo i waso de ka jamana la i ka to neutralité konana Modibo Keita 3 non alliés de konana pendant la guerre froide mais avec tout ça on m'a tué parce que bana ni risu bulo mais France be fait ka ta et Assimi de nenka ima RFI be ka ni ngali ke quand autour Assimi ka position est donc président Assimi Goïta am ne la digan tellement de akani vidéo partager jembe ka soro i kana bitu babu ka pièce konana de président Assimi Goïta i dija i ki nyesi ga jamana ma mamunu bi ko i ko entretenir équipe bi ko i kana équipe changer i kana gouvernement d'union nationale ke i ka to i ka barata buluka i ki malien franonka i ka amnesty ke munu ye kojugu ke Mali kono déjà il y a pas crassement mo munu yanga sura suda ku kanteke ne gel ma delife o ne ka klata ni ma ke fana ne te jigila psaka ke yoro do be ebo do ne to do i ne ke sabo ke Assimi awa i ne segu to ngara sam parce que depuis degré signé ko France ka taka o koro ka fo yele sabo ke parce que ne da keleke u yem buruja ka ko be ke me ya tuntala ne segu to ngara fin fa be 30 ans donc horonya la yene san wallahi ni ke ni filambe se ko fo de mais tiana ne tila bla fo ka jien fara la haraka ni ke ni filambo fo de
o kɔrɔtɔ ko ni fila ko n t'a fɔ mais wallahi an bɛ ɲɔgɔn bolo Assimi ala kana foyi k'i la maréchal Assimi mais n bɛ conseil mun d'i ma i bɛ politicien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ wele minnu bɛ exil la minnu bɛ extérieur la hali mun y'a yɛrɛ kɛ président ye u bɛɛ wele k'u kana an ka Mali kura jɔ i ma Nelson Mandela bɔra kaso la dɔrɔn o ka yafara tubabu minnu ye Sud-Africain u tun b'u ka wulu de bila ka Sud-Africain faga parce que ni ko k'i bɛ justice modèle dɔ kɛ dɔrɔn jamana bɛ caya la san 30 Malien tilancɛ bɛɛ kɛra zon ye ni ko k'i bɛ dossier o sen a bɛ i kɛrɛfɛla yɛrɛ bɛɛ bali ye i t'ale tɛ bɔ a kalama donc ne ka conseil ne ka fantan conseil ye mun ye ka fina président Assimi Goïta amnesty kɛ i ka yafa bɛɛ ma minnu ye burujali kɛ so kan i ka yafa bɛɛ ma minnu ye faso nafolo suɲɛ minnu ka nafolo suɲɛta cayara vraiment yafa tɛ se ka k'olu ma dɛ olu ka wari rembourser hali n'u bɛ modalité de paiement kɛ u ka sara dɔɔni dɔɔni président Assimi Goïta n'i y'o kɛ tu seras considéré par il est grand mais il va être grand de ça il va être le plus grand des grands o se ku tumara ka conseiller ko fingena il kolosi yera la imay France kele me ka aka sous-préfet activé fambe ni mo ngam ko sandro ki te France ka côté la dron ni mo ngam ko ki ikeran ko irisu joba la dron ni président ko ibe irisu ka côté la obiga jamana ci ambe na ko bi kana do jila afo ki data la muru ko kita woni ke donc amba nyini ife président Assimi Goïta irisu ni ikernya ka problème irisu ka ambassadeur woni ka fana ki ka jamana ma stabiliser ko ni tora ka ko do ke sa woni ka jamana tiengo ki se mo ni ko ina ki nyesi ka jamana ma ka bara tabulu kan ambela jere bi ko ama nyini mali activité be fe ana Assimi de ana bi divers mo do be mo divers o be na ni diversion de sa wala divertissement o be na no de sa no ka mo atli bon mali kele ko ka ke nyogom buruja ya akara do logique ko mo do ko na be téléphone ta parce que do kermay do be téléphone ta se ko to be ta akara da se ko to la do ko na be téléphone ta akara da karsala akara da karsa ay mo be ka mo were profo ka ba ti ko activité be fe am mo be bel nasbi aw mo te jabe fana ye mo on ti ci dafalente le dafalente Assimi dafalente shogal dafalente aw Assimi ni shogali aw kara kuseni la sana de aw kara farade Assimi wallahi ni ko nyana o africain ni bila ya irisa be katekeni wafo ono Assimi ibse ka ni ke ibe Assimi français être à te shogali to yi aw flabe français li boule aw yo complément de aw be nyoko dafa ay boro di nyoko ma de na fiki kana do aw nyoko te billahi be di tray fo shogali parce que kebe eko kebe shogali ko shogali munda tuabuka foka jeuri shogali teki ngesi français ma e munda français ka foka jeuri etu ngesi français ma donc aw fla de kera marié samno aw fla de kera flanu ngesi sa aw dida nyoko nyi mali kura ngado mali kura te jo foko do ga ngate maka billahi tallahi nango kibe jisisi beke jamana be fara fly o ko so ni mani da amnesty ke kaya fa bema anga mali kurajo o de ku message bi ka ko bela jele nyana i ka jeli mun frandi krepe i ku gereila o de se ki de meka mali kurajo ambe worom na ko bi Venezuela présent aya ka jelu de grand ala i kara gouvernement dine nationaliste gide o yana conseil fana ko fingina toni ka jeli mi toni ka de fen ni o message tellement de ku do président Assimi Goïta maréchal Assimi Goïta ala ka barka do fagaina voilà ni video ni kuma mbolo ka ira wala na jaraw ya like ka commenter ko na ina toujours ko abonner c'était Chokka Tele bye bye à la prochaine.